اور جناب ویلکم بیک. اور ہم آج جانیں گے کہ ہم آرمی میں کیسے انٹری لے سکتے ہیں. تو ہم جہاں سے سلسلہ ہمارا منقطع ہوا تھا ہم وہیں سے جوڑتے ہیں، کیونکہ ہم نے فرسٹ ڈے کو ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ فرسٹ ڈے جو ہوتا ہے وہ اور جو آپ کا لاسٹ پاسنگ آؤٹ ڈے ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس پوری جرنی میں. میں شاید غلط نہیں ہوں یہاں پہ. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ناشتہ ہو گیا، پھر اس کے بعد ایکسرسائز کا جب ٹائم آیا تو اس وقت سب سے پہلے کس چیز میں ہرڈلز آئے؟ آپ کی پش اپ صحیح نہیں ہو رہی تھی یا رننگ اچھی نہیں تھی؟ کس میں مسئلہ کس میں آیا تھا؟ جو آرمی میں ان کا جو ایکسپیرینس ہے کہ پہلے کسی کو بھی ہارڈ ایکسرسائز پہ نہیں لے کے جانا، پہلے اس کو تیار کروایا جاتا ہے سلو، اس کو اس لیول پہ لا کر اور پھر اس کے بعد آگے چلایا جاتا ہے. صحیح. اور جو ٹرمز ہر ایک 6 مہینے کی ٹرم ہے، اگر 2 سال کا کورس ہے تو 6 منتھس میں نیکسٹ ٹرم اس سے پہلی والی ٹرم سے زیادہ سخت ہوگی. اس میں پی ٹی کے جو ٹیسٹ ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے، فزیکل ٹیسٹ اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے، جو ملٹری سے ریلیٹڈ ملٹری ٹریننگ ہے وہ اور اوپر چلی جائے گی، جس میں تو ہر ٹرم میں کرتے کرتے وہ فائنل ٹرم آ جاتی ہے جس میں جو ہے نا ملٹری ٹریننگ، فزیکل ٹریننگ پہ ایک کیڈٹ اپنے 18-20 سال کی لائف میں اپنے ایکسٹریم جو اس کا جسمانی طور پہ فٹنس ہے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے. اچھا، یہ رسیاں ٹاپنے کا کب آتا ہے کام؟ رسیاں یہ جو ہے نا اس کو پہلے ٹریننگ میں شامل کرتے ہیں، سکھاتے ہیں. اس کے بعد ایک فوج اسالٹ کورس کے نام سے اپنا ایک انہوں نے رکھا ہے جس میں کمپلیٹ ایک اسالٹ کورس ہے جہاں پر ایک جگہ پر ایک ڈچ بھی ہوگا، اس کو بھی آپ نے جمپ کرنا ہے. ڈچ کے آگے ایک روپ ہوگا، اس کو سوئنگ کر کے جانا ہے. پھر آپ کے آگے جو ہے نا مختلف ہرڈلز ہوں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو روپ کو آپ سوئنگ کر کے جاتے ہیں تو ہر کوئی پہلی دفعہ میں کر رہے تھے، رک جاتے ہیں بیچ میں؟ کچھ جو رک جاتے ہیں ان کے مارکس کٹ جاتے ہیں، پھر ان کو ایک چانس دیا جائے کریں، اور اگر وہ نہیں کر پاتے تو ان لوگوں کو اپنی ٹرم بھی ریپیٹ کرنی پڑ جاتی ہے. وہ ان کا کورس آگے چلا جاتا ہے اس لیے. تو سب کو اس اپنے آپ کو اس لیول پہ رکھنے کے لیے دے ہیو ٹو ڈو اٹ. نہیں تو مسئلہ یہ کہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے، پہلے پریکٹس کروائی جاتی ہے. پریکٹس کروائی جاتی ہے نا، زبردست. پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو آسانی لگی تھی؟ آئی واز فزیکلی کوائٹ فٹ. زبردست. اور میرے پاس باکسنگ میڈل بھی تھا اور میرے پاس اسالٹ کورس میڈل بھی تھا. تو مجھے آئی واز گڈ اینڈ دیٹ سائڈ، ناٹ ان ادر ایجوکیشن سائڈ، بٹ میں فزیکل سائڈ پہ. باکسنگ میں تو پھڈے وڈے کرتے تھے؟ نہیں، ویسے آپ کی طبیعت میں لگتا بھی نہیں پھڈے وڈے آپ کرتے ہو. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کا فرسٹ ڈے ٹوورڈز ٹو، اچھا اینڈ کتنے بجے ہوتا ہے وہاں پہ ڈے کہ آپ کو اب بیڈس پر جانا ہے؟ اوکے، 10:30 از دی سلیپنگ ٹائم، لائٹس آف ٹائم. بیسیکلی لائٹس آف ہو جاتی ہیں، یو ہیو ٹو بی آن یور بیڈ. اگر نہیں ہوں گے تو اس کے اوپر بھی پنشمنٹ بھی، پھر پوری رات جگایا جاتا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے کہ اوکے یو آر گیون دی سلیپنگ ٹائم. آپ نے صبح 6 بجے 5:30 بجے پی ٹی پہ جانا تھا، نہیں گئے، نو اٹ از یور پنشمنٹ وہاں پر. اور پورا دن انسان اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ اس کو 10:30 بجے نیند بھی آ جاتی ہے. نہیں وہ 8 بجے شروع ہو جاتی نیند، کب بیٹھ آئے گا، ویئر از مائی بیڈ. اچھا جی، جب آپ نے پہلا ڈنر کیا تھا تو اس وقت کوئی آنکھ سے آنسو یا کچھ ہوا تھا کہ میں کہاں آ گیا؟ ٹھیک ہے ایک جذبہ ہے کہ ہم نے جانا ہے، لیکن انسانی فطرت بھی تو ہوتی ہے نا، نیچر بھی تو ہے. پہلا دن نہیں، کہیں پہلا ویک بھی آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا اور دوسرا ویک بھی، اور 1 مہینے تک یہ کیفیت رہی. پھر اس کے بعد یہی کسی نے بتایا، ہمارے سینئرز نے، کہ اپنے آپ کو انوالو کر لیں اس میں، اور جو بھی آپ کو یہ پین مل رہا ہے اس کو ہنس کر ایکسیپٹ کریں، پھر یہ ہو سکتا ہے. ادروائز یو کین ناٹ گو، آپ کسی نہ اسٹیج پہ گھر چلے جاؤ. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو پہلا دن ہوتا ہے اس دن یہ اپنی زندگی وطن عزیز کے نام کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وطن تیرے لیے ہماری جان حاضر ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ انکریجبل ہوتی ہیں، نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی. اچھا جی، آپ نے جب پہلا دن گزر گیا دوسرے، تو پہلی ملاقات جو فیملی سے ہوئی وہ کتنے عرصے بعد ہوئی؟ آفٹر 2.5 months ایک مڈ ٹرم بریک دی جاتی ہے، لمبی چوڑی ہوتی ہے 5 سے 6 دن کی. صحیح. پھر ایک فائنل ٹرم بریک ہوتی ہے جو 1 month کی ہوتی ہے. تو اس میں 2-2.5 ماہ کے بعد میں اپنی فیملی سے ملا. تو وہ پھر وہ ایسی بریک تھی کہ اس میں میرا واپس آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. اور پھر بھی آنا پڑا. لیکن وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اندر جذبہ جاگ جاتا ہے. اچھا پھر یہ ہوا تھا کہ جب آپ کیونکہ گھر واپس گئے اور پھر کیونکہ آپ ٹریننگ کر کے جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ٹریننگ آپ نے اسٹارٹ کر دی تھی، تو گھر والوں نے کہا تھا پتر ہے کر کے دکھائیں آگے، ایسا کچھ ہوا تھا؟ بالکل. جب میں واپس آیا ہوں تو کچھ میرے دوستوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو شاید واپس آ گیا، یہ تو وہ نہیں کر پائے گا. اور ان میں سے کچھ آپ کے دوست کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے سے حسد والے بھی ہوتے ہیں. تو کسی نے کوئی حسد والے نے کہا کہ یہ تو واپس آ گیا نا، یہ تو نہیں چل پائے گا. دیٹ
सेंटेंस वाज अ चैलेंज फॉर मी, और उसको मैं लेकर चला कि नहीं अब तो मैं करके दिखाना कि तो कहते हैं कुछ नेगेटिव चीजें आपकी शख्सियत को बना भी जाती हैं। बना भी जाता तो ये वाली बात है कि बिल्कुल जी, मेजर साहब हमारे सामने बैठे हैं। अच्छा ये बताएं कि ये सारा हो गया, आप घर आ गए, जब घर से वापस गए तो उस वक्त कुछ खाना वाना बना के साथ लेके गए थे अम्मी के हाथ की? क्योंकि पहले दिन जब आप जा रहे होते तो बहुत ज्यादा फस क्रिएटेड होता है कि ये भी रख लो चीजें, ये रख लो, अच्छा ये चीजें पूरी हैं, ऐसा पूरा है, या नहीं नॉर्मल था, आपने सब कुछ बना नॉर्मल कहते? तो सेकंड टाइम जब गए थे छुट्टी पे, जब 6 दिन के लिए आए थे, उसको खाने वाने पका के दी थी कुछ अम्मा ने के साथ? वो कह रही थी कि ये भी कर देती हूँ, लेकिन मुझे पता था कि सिंस आई वाज नॉट दैट फूडी, और मैं उसको नहीं लेकर गया। मैंने कहा इनको भी, और मैं कहाँ संभालूंगा, इतना वो टाइम ही नहीं हमें खाने का। सम टाइम वी यूज्ड टू मिस आवर डिनर्स विद लंच, की इतना ट्रेनिंग में कम वो होता था। सही है। अच्छा लेकिन फर्ज करें अगर आपके पास, क्योंकि मेस में खाने होते हैं आप लोगों के, तो मुझे बताएं कि मेस से जब खाना खा रहे होते हैं और फर्ज करें कि अब आपको पता है कि आज थोड़ा पेटी देर से होगी है, जो भी है, तो खाना आप रूम में लेके जा सकते हैं या नहीं, जो बस खा लिया उसके बाद सुबह ही मिलेगा? नहीं, उसके बाद फिर सुबह मिलेगा। अच्छा बर्दाश्त कर अच्छा ये बताएं कि बट वी यूज्ड टू हैव एनीथिंग एज अल्टरनेटिव, ना रूम में रख लेते थे कि अगर कभी मिस हुआ तो बिल्कुल भूखे ना रह जाए। हाँ पाकिस्तानी है जी। अच्छा ये बताइएगा कि अच्छा ये मैंने पूछना जो भूल गया कि आप लोग जब फर्स्ट डे जाते हैं तो फर्स्ट डे आर्मी यूनिफॉर्म पहना दिया जाता है या वहाँ पे कुछ अंदर का अपना यूनिफॉर्म है जो कि नॉर्मल सा है पहनाते हैं? यूनिफॉर्म की हर इंडिविजुअल की मेजरमेंट लेने के बाद उसका यूनिफॉर्म स्टिच किया जाता है, और ताकि उसको स्लाउचिंग यूनिफॉर्म ना हो, ढीला ढाला ना हो, बिल्कुल ओवर फिटेड ना हो, ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो, उसका एक प्राइड बन जाए कि वट एवर आई एम वेयरिंग, ये जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ वो मैंने ठीक पहना हुआ है। उसमें 1 से 2 वीक या वीक टू 10 डेज लग जाते हैं उसका यूनिफॉर्म आने में। जब तक वो नहीं आता ही इज अलाउड टू वेयर हिज ओन ड्रेसेस जो कि वो साथ लेकर। अच्छा वहां पर जो सुबह आपका ट्रेनिंग टाइम होता है तो उसका स्पेशल ड्रेस होता है या वो भी यूनिफॉर्म में होती है? पीएमए में तो ड्रेसेस दिन में 3 से 4 ड्रेसेस चेंज करने पड़ते हैं। सही। पीटी किट, वाइट शॉर्ट्स और वाइट शर्ट उसमें, और उसके बाद उसके फौरन बाद पीटी के बाद क्लासेस होती हैं, वन हैज़ टू गो बैक टू रूम, वहाँ चेंज करके ब्रेकफास्ट किया, यूनिफॉर्म पहना, फिर क्लासेस में बैठ के, क्लासेस के बाद जो है ना फिर मिलिट्री ट्रेनिंग जब होती है उसमें यूनिफॉर्म उतार के वो ओवरऑल एक पहना जाता है जो कवर ओवरऑल, ठीक उसमें, और फुल फील्ड ड्रेस वो पहना जाता है जिसमें सारी वो इक्विपमेंट लगा होता है वो पहना जाता है, उसमें करते हैं। वो आके चेंज करके उसके बाद क्लासेस ऑफ हो जाती हैं, फिर आपका स्पोर्ट्स टाइम आ जाता है, वो यूनिफॉर्म चेंज करके आफ्टर लंच 1-8 घंटे का रेस्ट होता है, फिर अगेन यू हैव टू वेयर दी स्पोर्ट्स ड्रेस। स्पोर्ट्स किया, फिर चौथा ड्रेस जो है ना वो आपको शाम में, इवनिंग में अपने क्लासेस में जाके प्रेप आपकी वो चल रही है, प्रेपरेशन क्लासेस जिसको वहाँ पर क्लास में बैठ के सेल्फ स्टडी के पीरियड है, उसमें वी हैव टू बी इन प्रॉपर टाई एंड पीएमए की टाई स्पेशल एक, और वो पूरा पहन के उसमें बैठना पड़ता है। तो 4 ड्रेस आर डेली। मतलब आप तो फिर ड्रेस चेंज करने के आते हैं। That's why you're very dressed up person। कि आप लोगों को ये कहा जाता है ना कि जितने भी आर्मी के बंदे हैं वो बड़े वेल ड्रेस रहते हैं, तो आज राज पता लग गया कि ये मसले मसाइल होते हैं वहाँ पे। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं ना कि कुछ लोगों को चुनता है इस मकसद के लिए भी, जिनमें से आप एक है माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, फिर हम आपकी फर्दर लाइफ को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो बच्चे देख रहे हैं या जो बच्चे आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो उनके अंदर क्या कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या वो हैबिट्स अपनाएं कि वो इस फील्ड में फ्लो कर सकते हैं? ओके, पहली चीज तो उसमें लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। सही। और दूसरी चीज उसमें ये होनी चाहिए कि ही शुड बी, बहुत ज्यादा हम उसे नहीं कहेंगे कि मुहब्बत वतन हो और वो डाई हार्ड हो, उसको अपने ट्रेनिंग में इतना कुछ मिल जाता है कि उसके अंदर जो चीजें सोई हुई होती हैं वो जाग जाती हैं, उसका जज्बा जाग जाता है। और एक एवरेज इंसान जिसके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज कम हैं, फौज उसे एक्सेप्ट करना पसंद करती है। सही। और हासिद ना हो। और थर्ड थिंग ये होती है कि आपका जो है वो पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, किसी भी फील्ड में वो हो, लेकिन पंक्चुअल होना जरूरी है। और पंक्चुअल ना भी हो तो आर्मी ट्रेनिंग उसे पंक्चुअल जरूर बना देती है। लेकिन जो बहुत ही वेला सुस्त होगा तो भाग ही जाएगा वो फिर उसका अपना नुकसान हो रहा था किसी न किसी स्टेज पे, वो कहीं रह जाएगा, अपनी ट्रेनिंग नहीं मुकम्मल कर पाएगा और समवेयर। अच्छा वसीम साहब एक क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा एक टच आपकी आवाज में भी आ रहा है, लोग भी फील करेंगे, लाहौर से ताल्लुक है? जी मेरा लाहौर। हाँ क्योंकि वो उर्दू में ना टच आ रहा है आपकी। अच्छा मुझे बताएं कि ज्वाइनिंग आपने लाहौर से दी थी, कराची से दी थी? लाहौर से दी थी, उसके बाद कराची आए थे या काकोल एबटाबाद की साइड पे गए थे? उसके बाद में डायरेक्टली वेंट टू
PMA काकुल एबटाबाद। एबटाबाद सही। और एबटाबाद में ही फिर ट्रेनिंग चली और वहीं से पासिंग आउट के बाद, जो पासिंग आउट भी एक बड़ा खूबसूरत एक चीज़ है और बहुत एक पेनफुल भी है। जिस दिन आप इतना टाइम गुजारने के बाद एकेडमी को छोड़ रहे होते हैं तो आपका दिल रो रहा होता है, वाकई में रोते हैं लोग, लड़के रोते हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत है। मेरा ननियाल है जी वहाँ पे, और मेरे जो शाह बाबा कहा जाता था मेरे नाना बाबा को, तो ये कहा जाता है कि वहाँ पर हम जो है आप खो जाते हैं, इतना खूबसूरत मंजर है वहाँ पे। और फिर PMA काकुल तो बना हुआ भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह, ग्रीनरी है फिर वहाँ पर। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मेरे वालिद बताते हैं कि दादाजी जब वहाँ जाते थे तो वो छोटे छोटे से स्पॉट्स पे लेके जाना, घुमाना फिराना, तो ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा काउंटेबल रहती हैं। अच्छा ये बताएं कि फिर जब पास आउट का टाइम आया तो आप एक दिन ये होता है कि सीनियर जो है वो जूनियर हो जाता है, जूनियर सीनियर होता है, कुछ ऐसा होता है? वो मैंने तो मूवी में देखा है। वो एक ट्रेडिशन है वहाँ की, जिसको गोल्डन नाइट्स के नाम से वो कहा जाता है कि ओके कल आपकी पासिंग आउट है, दे आर सो हैप्पी कि ओके ट्रीट अस एज, हमने आपको पनिशमेंट दी थी इफ यू वांट टू गिव अस, और एक इट इज वो आपस में मिंगल करते हैं आपस में, वो इट इज गुड। तो अच्छा वैसे एक बात है, क्योंकि आपके टीचर्स होते हैं, आप यूज्ड टू हो जाते हैं उस चीज के, और फिर आपकी एक मोहब्बत, एक कुर्बत बढ़ जाती है, तो क्या पनिशमेंट देते हैं टीचर्स को या नहीं? नहीं ट्रेडिशंस बने कुछ ऐसा होता है कि सर खाना आपने खाना है, ये यहाँ पर बैठ के हमारे साथ खाना, कुछ ऐसा कुछ करते हैं या नहीं? या ऐसा होता है कि नहीं यार सीनियर है, सीनियर फिर मोस्ट, क्योंकि एक दिन अगले दिन वो पास करें ना करें। हम जरूर उनको ऑफर करते हैं, और वो दे वांट कि हमें ऑफर किया जाए। वो एक इंटरेक्शन इसी तरह पैदा होता है कि सीनियर जूनियर, आप ने कभी अगर कुछ मीडिया में पिक्चर्स भी देखी हूँ कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जनरल्स भी, वो हमारे ट्रूप्स के साथ बैठ के भी ज़मीन पर भी खाते हैं। वो एक यही है कि किसी को अपना रैंक की तरफ से वो फील ना हो कि मैं इनसे सुपीरियर हूँ। जब सोल्जर है तो वो सोल्जर है, चाहे वो जनरल है चाहे वो एक सिपाही है। बिल्कुल जी, वो हमारे जो पाक आर्मी है उसमें यही डिसिप्लिन कि जिस भी रैंक पे होगा वो आपको, वाकई में ये बहुत अच्छी बात की वसीम ने कि ज़मीन पर खाना खाते हुए आपको तस्वीरें दिखाई जाती हैं। तो यही सिखाया जाता है जी कि हमारे यहाँ पर हमारी जो पाक आर्मी है उसमें यही चीज़ें बताई जाती है कि जितना आप डाउन टू अर्थ रहेंगे अल्लाह ताला उतना ही आपसे खुश रहेगा। इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि वसीम के जो अबू हैं वो एक राइटर थे, उस बारे में जानेंगे कि वो क्या लिखते थे और किस हवाले से लिखते थे। क्या वो ड्रामा राइटर थे, फिल्म राइटर थे, बुक राइटर थे, या कोई शेर वगैरह लिखते थे? तो इस हवाले से बहुत और बातें जानिए, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मेरी कामयाबी।